తాండూర్ ప్రజాపక్షం వార్తలకు స్వాగతం. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూర్ ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ పేరుతో కొత్త కార్యవర్గం చేసే మోసాలను నమ్మొద్దని అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు ఖుర్షీద్ హుస్సేన్ హాదీ షరీఫ్లు అన్నారు. గురువారం అసోసియేషన్ సభ్యులతో కలిసి మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఈ నెల 14న మదీనా మసీద్లో ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నూతన అధ్యక్షులుగా కమలతర్, ప్రధాన కార్యదర్శి ఖాలిద్ సైఫుల్లా, మొహమ్మద్ యూనుస్లు ఎన్నికైనట్లు వచ్చిన ప్రకటనలో వాస్తవం లేదన్నారు. వారితో ముస్లిం అసోసియేషన్కు సంబంధం లేదన్నారు. ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ చట్టానికి విరుద్ధంగా ఎన్నికలు నిర్వహించారని, కావున వారి ఎన్నిక చెల్లదన్నారు. నిజమైన ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ 6607/1997తో రిజిస్ట్రేషన్ చేయబడిందని గుర్తు చేశారు. అప్పటి నుంచి పలు దఫాలుగా ఎన్నుకున్న కార్యవర్గానికి రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగిందన్నారు. ఇటీవల చేయబడిన రిజిస్ట్రేషన్ మేరకు అసోసియేషన్ అధ్యక్షుల మొహమ్మద్ ఖుర్షీద్ హుస్సేన్, ఉపాధ్యక్షుల అబ్దుల్ రెహమాన్ ముజాహిద్, మొహమ్మద్ జైనుద్దీన్, ప్రధాన కార్యదర్శిగా అబ్దుల్ హాదీ షహరీలు ఉన్నారని, గత ఏడాది రెన్యువల్ చేసిన ఈ కార్యవర్గ పదవి కాలం 2027 వరకు కొనసాగుతుందని వివరించారు. కావున కొత్త కార్యవర్గం ఎన్నిక చెల్లుబాటు కాదన్నారు. అదేవిధంగా వారు ముస్లిం అసోసియేషన్ పేరుతో అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అసోసియేషన్ సభ్యత్వం నమోదు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈ కార్యక్రమాలపై జిల్లా ఎస్పీ కోటిరెడ్డి, తాండూరు డీఎస్పీ శేఖర్ గౌడ్, పట్టణ సీఐ రాజేందర్ రెడ్డిలకు ఫిర్యాదు చేశామని తెలిపారు. కొత్త కార్యవర్గంను పక్కన పెట్టి త్వరలోనే నిబంధనల మేరకు సబ్ కమిటీ కొత్త కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకుంటామన్నారు. ఇది ఇలా ఉండగా, ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి కమిటీ బాబర్ అధ్యక్షుడు, ఉపాధ్యక్షుడు అలీం షెల్లో ఆధ్వర్యంలో ముస్లిం వెల్ఫేర్ ఎంతో అభివృద్ధికి నోచుకుందని, వారు చేసిన పనులను యావత్తు యూత్ మొత్తం అభినందిస్తున్నారని, యూత్లో వాళ్లకు మంచి పేరుందని ఒక ప్రకటనలో తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జాయింట్ సెక్రటరీ జమీల్ అహ్మద్, కోశాధికారి అబ్దుల్ సత్తార్, లయాఖత్ అలీ, షౌకత్ పటేల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. सदर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन बनाया गया था और मुसलसिल 2 साल ये लोग काम करते रहे. अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा चलता रहा. ये 2 साल के पीरियड होने के बाद जब नई बॉडी बनाने की बात आई तो आमेला के ज़िम्मेदार हमसे रुजू हुए. हम तमाम ने बैठकर मुत्तफ़िक़ा राय से इस बात को तय किए कि भाई 1997 से जो मामला चलता आ रहा है कि मजलिस आमेला के सदर का इंतखाब इलेक्शन के ज़रिए नहीं बल्कि सिलेक्शन के ज़रिए किया जाता है और हमेशा से शहर के मौजूदीन और बड़े लोगों की मौजूदगी के अंदर सिलेक्शन के ज़रिए से किसी एक के नाम की तजवीज़ को पेश किया जाता है और उसी नाम के ज़रिए से मशवरे के बातों में मत जाइए. आप लोग खिदमत कीजिए. अल्लाह के घर में ठहर के हमको वादे कर और जो वादा किए, हमसे जो माहिदा किए बड़ों से, इसके बरखिलाफ अब्दुल अहद साहब ने अपने तौर पर एक सदर और एक सेक्रेटरी और एक काजिन का जो इंतखाब किए हैं, ये गैर शरई है और गैर कानूनी और गैर अखलाकी है. हम इसको बिल्कुल हरगिज़, हमारी ये कमेटी और तांडूर के अवाम इसको हरगिज़ नहीं मानेंगे. हम ये चाह रहे हैं कि एक तालीम याफ्ता नौजवानों का तबका आए, आगे बढ़े और मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की भागदौड़ संभालें. और मुंतजिमा जो बैठे हुए हैं ये बड़े अहबाब के ऊपर मुश्तमिल है, 32 लोगों पर, और एक 15-20 लोगों को लेकर 50 की एक मुंतजिमा बनाना चाह रहे हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेटर्स बोर्ड कहते हैं. ये तमाम तालीमी इदारे, ये दुकानों का किराया, ये तमाम तालीमी मैदान के अंदर हमको आगे बढ़ना है. ये जिम्मेदारियाँ हम लेकर आगे कर रहे हैं. आप तमाम से हमारी गुजारिश है, आवाम से और बिलखुसूस तांडू के चारों जमातों वालों से गुजारिश है कि तंजीम को मजबूत करने के लिए जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं उनको आगे लाएं और मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तालीम याफ्ता नौजवानों के हाथ में भागदौड़ दी जाए ताकि वो लोग अपनी तालीमी काबिलियत से कौम और मिलत के मफाद के अंदर काम करते हैं. हम ऐसे नौजवानों को इंशाअल्लाह चुनेंगे और मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ वॉलंटरी तौर पे आप लोग तालीमी याफ्ता लोग आप लोग आगे आएँ और खुर्शीद साहब से रुजू हों और एक अच्छी तालीमी याफ्ता टीम बनाएंगे और अवाम की फलाह व के लिए हम काम करेंगे. हम DSP साहब के पास ऑलरेडी 4-6 महीने से जो व्हाट्सएपों में ग्रुपों के अंदर बड़ों को जो तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे, जो बेइज्जती की जा रही थी, फिरौन जैसे अल्फाज से नवाजा गया बड़ों को, क्या क्या बातें नवाजे गए, हम इन तमाम के क्लिप निकाल कर हम ऑलरेडी DSP साहब और सर्कल साहब को दे रहे हैं और इसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि आइंदा कोई नौजवान अपने बड़ों की तौहीन ना करे और अपने बड़ों की बेइज्जती ना करे. हम इसी वजह से कदम को आगे बढ़ा रहे हैं. उनकी नसीहत के लिए आप तमाम से गुजारिश है कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन को मजबूत करें और तालीमी याफ्ता तबके को सामने लाएँ और होशियार ज़हीन लोगों को सामने लेकर हम ये काम करें ताकि मिल्लत इस्लामिया
کے اندر اتحاد رہے اور ہم ترقی کی طرف آگے بڑھیں اور ترقی کے میدان کے اندر آگے بڑھ کر اپنے بچوں کو اور بچیوں کو تعلیمی میدان میں آگے لائیں. میں یہی بات کر رہا ہوں اور میڈیا کے ذریعے سے بھی میں یہی بات. انتخاب الیکشن کے ذریعے نہیں بلکہ سلیکشن کے ذریعے کیا جاتا ہے اور ہمیشہ سے شہر کے معززین اور بڑے لوگوں کی موجودگی کے اندر سلیکشن کے ذریعے سے کسی ایک کے نام کی تجویز کو پیش کیا جاتا ہے اور اسی نام کے ذریعے سے مشورے کے ذریعے سے عاملہ کا صدر ورکنگ باڈی کا صدر بنایا جاتا ہے. لیکن گزشتہ 14 تاریخ کو مدینہ مسجد کے اندر جو لوگ بیٹھ کر کمیٹی کا انتخاب کرنے کے لیے بیٹھے تھے, ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہاں پر ہم نامنیشن لے کر آئیں گے اور مجلس منتظمہ کے امیر محترم اور تمام ذمہ داروں کی موجودگی کے اندر 2 روز کے بعد صدر کا اعلان کیا جائے گا. لیکن مجلس منتظمہ کے صدر کی بغیر اجازت اور وہاں کی کمیٹی کی بغیر اجازت وہاں پر صدر اور سیکریٹری اور خازین کا نام منتخب کیا گیا ہے جو غیر اخلاقی اور غیر قانونی اور غیر شرعی ہے. اور اس کمیٹی کے تینوں ممبروں کو مجلس منتظمہ کے ذمہ داروں نے اپروول نہیں دیا اور یہ لوگ اپنے طور پر 14 تاریخ کو یہ لوگ اپنے آپ کو صدر, سیکریٹری اور ٹریزرر بول کر اپنا نام پیپروں کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچا ہے. یہ بالکل غلط ہے اور یہ مسلم ویلفیئر ایسوسیشن کے نہ صدر ہیں, نہ سیکریٹری ہے اور نہ ہی ٹریزرر ہے. اور ٹریزرر صاحب دوسرے دن ہی سیکریٹری اور صدر اور ٹریزرر صاحب نے ممبرشپ کا اعلان کیا اور ممبرشپ کے 500 روپئے کے سلپ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں, ریسیپٹ دیے جا رہے ہیں اور ممبرشپ کا فارم دیا جا رہا ہے. یہ غیر قانونی ہے. ہم اس کے لیے مسلم ویلفیئر ایسوسیشن کی ایک لیگل ٹیم ہے, ہم ان کے ذریعے سے ہم ڈی ایس پی صاحب, ڈی ایس پی صاحب اور سرکل صاحب کو ہم اس کا کمپلینٹ دے چکے ہیں اور اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. میں تانڈور کے عوام الناس کو اس بات کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں کہ منتظمہ جو اپنے طور پر قوم اور ملت کے مفاد کے لیے کام کرتے آ رہی ہے, مسلم ویلفیئر ایسوسیشن کا کوئی اثاثہ تانڈور کے اندر موجود نہیں ہے. یہ جو کمپلیکس نظر آ رہا ہے یہ وقف بورڈ کا کمپلیکس ہے, عیدگاہ قبرستان کمیٹی کا کمپلیکس ہے جس کا 97 میں پرمیشن لیا گیا ہے. 2007 کے اندر بھی اس کے پرمیشن کے لیے رینیول کے لیے میونسپلٹی سے اجازت لی گئی اور ایم آر او صاحب سے 1997 کے اندر ہم اس کا این او سی لے چکے ہیں. یہ جائیداد سارے تانڈور کے مسلمانوں کی جائیداد ہے. اس سے ہر وہ کوئی جو مسلکوں کے اندر ہیں, جو جماعتوں کے اندر ہیں, اس سے ہر وہ کوئی جو مسلکوں کے اندر ہیں, جو جماعتوں کے اندر ہیں, جو تنظیموں کے اندر ہیں, تمام لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہم میں اتحاد اگر رہا. لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور ترقی کے نام پر مسلم ویلفیئر ایسوسیشن کو صرف اور صرف میاں بیوی کے تنازعات کے حد تک ہی رکھا گیا ہے. لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آنے والی قوم کے لیے مسلم ویلفیئر ایسوسیشن اس بڑے اثاثے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. جو ہمارے آگے کام کرنے کے جو ہم لوگ طے کرے ہیں اس کے اندر بلا سودی بینک ہم لوگ چالو کرنے کے لیے بالکل عنقریب انشاءاللہ آپ تمام کا ساتھ رہا تو ہم بلا سودی بینک چالو کرنے والے ہیں تاکہ جو غریب لوگ ہیں, چھوٹے موٹے لوگ 5,000 سے 1 لاکھ روپے تک جو باہر اپنا سونا وغیرہ رکھ کر, گاڑیاں جائیدادیں رکھ کر انٹرسٹ کے اس پہ لے کر وہ لوگ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. اسی وجہ سے تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے تمام بڑوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم ہمارے سیاسی جماعت کے ذمہ داروں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ذریعے سے مالی امداد لیتے ہوئے ہم بلا سودی بینک چالو کریں. اور یہ جو کمپلیکس بنایا گیا ہے اسی کے ذریعے سے, اس کے کرائے کے ذریعے سے عوام کی فلاح و بہبود کریں. اور ہمارا جو منصوبہ ہے کہ بلا سودی بینک کے ساتھ ساتھ ایک ہائی اسکول لڑکیوں کے لیے اور ایک جونیئر کالج تا ڈگری کالج تک کے لیے ہم ایک ایجوکیشن سینٹر قائم کر یہ 2 کالجز چالو کرنے والے ہیں. لیکن ہمارے منصوبوں کو, ہمارے مقاصد کو اور ہمارے ارادوں کو یہ لوگ, کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلم ویلفیئر کا ذمہ دار کہتے ہیں, وہ لوگ مسلم ویلفیئر کے اس وقت ذمہ دار نہیں ہیں. ذمہ دار جو ہیں رجسٹرڈ باڈی جو ہے یہاں پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. میں عوام کو بھی اس بات سے آگاہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ عوام کے ڈیولپمنٹ کے لیے
आवाम की फलाह बहबूद के लिए मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के रजिस्टर्ड शुदा तंजीम को मजबूत कीजिए। हम सब मिलकर ये काम करेंगे। लेकिन ये जो 14 तारीख को जो काम किया गया है, ये हम तमाम की नज़रों के अंदर हम तमाम को धोखा देकर ये काम किया गया है। अगर ये काम करना था, अगर ये चीज़ करना था तो वह मुंतजिमा के ज़िम्मेदारों से रुजू होकर बातचीत कर राय मशवरे के साथ मुत्तफ़िक़ा तौर पर करना था। ये बात अच्छी थी, वाजिब थी। लेकिन हम तो एक बात कर गए कि हम सब लोगों के नामिनेशन लेकर आएंगे, 2 रोज़ के बाद मुंतजिमा के ज़िम्मेदारों के साथ बैठेंगे, बैठकर हम इस चीज़ को हल करेंगे, हल करके सदर का ऐलान करेंगे। लेकिन 14 तारीख को जाने से पहले ये बात तय हुई थी कि मुंतजिमा के ज़िम्मेदार वहाँ पर जाएंगे, जाने के बाद सिर्फ नामिनेशन लेकर आएंगे। लेकिन मुंतजिमा के ज़िम्मेदार दूसरे दिन जब अब्दुल अहद साहब ने एक वीडियो डाला कि हम सदर का इंतखाब कर रहे हैं,